أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ आज जो हमारा पहला लेसन है, लेसन नंबर 5 है। आज लेसन नंबर 5 जो है वो सूरह फातिहा के बारे में है। आप ताउस, तस्मिया, वही की कैफियत, कुरान का शान नज़ूल पढ़ चुके हैं। आज हम जो सूरह फातिहा का शान नज़ूल, उसकी फजीलत और उसके नाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सूरह फातिहा जो थी, ये देखें कि ये अल्लाह ताला की वहदानियत को ज़ाहिर करती है। ये अल्लाह का तारुफ है। अल्लाह का तारुफ कुरान में, जब हमने कुरान को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने अल्लाह से तारुफ किया। ठीक है। यानी ये शुरू ही अल्लाह के तारुफ से हुई है। ठीक है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत है। इसमें अल्लाह ताला के बारे में और इंसान के बारे में ये तकसीम है। अल्लाह और इंसान के दरमियान ये तकसीम कर दी गई है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आसमान पर चरचराहट की आवाज़ आई, शोर की आवाज़ आई। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये अ, आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और आज वो फरिश्ता ज़मीन पर आया है जो आज से पहले कभी नहीं आया। वो उतरा, उसने सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि दो नूरों से खुश हो जाएं। कौन से दो नूर आपको दिए गए? सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयत। और सूरह बकरा का हर हर लफ्ज जो है वो बरकत वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत से बरकत और शिफा हासिल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो एक कौम की तरफ आपने रुजू किया और उनसे कहा कि आप हमारी मेहमान नवाजी करें, लेकिन उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ड्यूटियां लगा दी। जब सहाबा की ड्यूटियां लगा दी तो वो अपने अपने काम में मशगूल हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सूरह फातिहा उन्होंने पढ़ी और एक नो मुस्लिम सहाबी ने भी सुन ली। उन्होंने एक आदमी का इससे इलाज किया तो उनको बहुत ज़्यादा इनामात और बरकतें हासिल हुई, जो कुछ उन्होंने खुद रख ली और कुछ नबी करीम को अता कर दी, यानी कि दीन की खिदमत के लिए पेश कर दी। तो सूरह फातिहा जो है अल्लाह और बंदे के दरमियान तकसीम है। और सूरह फातिहा मक्के में भी नाजिल हुई और मदीने में भी नाजिल हुई। ये दो दफ़ा नाजिल हुई। अल्लाह के नबी वसल्लम हिजरत से पहले भी ये नाजिल हो चुकी थी अल्लाह के नबी वसल्लम पर, और मदीने में हिजरत के बाद भी ये नाजिल हुई। ये इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान सबसे पहले खोला तो अल्लाह ने इसको रख दिया कि हर बंदा कुरान का जो पहला तारुफ है अल्लाह का वो इससे हासिल करे। और आप नमाज में अगर 4 रकत आप पढ़ रहे हैं ना, तो चारों रकतों में इसका पढ़ना लाजिम और मलजूम है। अगर आप इमाम के पीछे खड़े हैं मुक्तदी बनकर, तो आप पूरी नमाज खामोशी से रहें तो अदा हो जाएगी, लेकिन सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी। इसकी 7 आयत है, 27 कलमात हैं और 140 इसके हरूफ है और एक इसका रुकू है। इसके मज़ामीन 7, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का तज़किरा, अल्लाह के वस्फ़ का तज़किरा, अतात बंदगी का तज़किरा। ठीक है। और यहाँ पे इंसान की आखिरत का भी बयान है इसमें, और अल्लाह ताला ने इनामात और वादे भी किए हैं अच्छाइयों पर। तो और वईदें भी सुनाई गई हैं उन कौमों के लिए जो मग़ज़ूब हैं, जो समझ नहीं। और ये एक दुआ भी है, ये एक दुआ के तौर पर भी आई है और इसके नहायत अच्छे नाम हैं। सूरह फातिहा की फजीलत तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो बिच्छू के डंग पर, सांप के डंग डंग पर, कोई पेट की बीमारी, यहाँ तक कि एक छोटी नज़ला ज़ुकाम से लेकर कैंसर तक ये शिफा है। ये सारी बीमारियों का इलाज और शिफा है, इससे शिफा हासिल करें। ठीक है। इसका नाम, इसके नहायत अच्छे नाम, खोलने वाली, इतनी अल्लाह को पसंद है, इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने नमाज में भी इसको बार बार रख दिया। और बुखार किसी को हो जाए, यानी हर बीमारी की इसमें शिफा भी है। और
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس میں اللہ کی جو وحدانیت اور تعارف اور وصف بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے نہایت اچھے نام ہیں. اس کے نہایت اچھے نام ہیں: فاتحہ، ام الکتاب، القرآن، سبع مثانی، قرآن عظیم، رقیہ، الکنزہ، الصلاۃ، اور اسے شفا بھی کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب الاحبار کو فرمایا کہ آج مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو نہایت اچھی صورت بتاؤں گا جو بڑی فضیلت والی ہے، جس سے مصحف کا آغاز ہوتا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے. وحی کے نزول کے حساب سے یہ 5ویں نمبر پر ہے. اس کا ایک ایک حرف نور ہے. سورہ فاتحہ میں کل ہو اللہ اور سورہ فاتحہ اور کل ہو اللہ، موت کے علاوہ ان میں ہر چیز کا امن ہے، موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ منہ کی ناپاکی بھی دور کرتی ہے، اور یہ ایک مکمل صورت جو تھی اتاری گئی. ٹھیک ہے. اور حضرت کعب الاحبار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو نہایت اچھی صورت دوں گا نا پڑھنے کے لیے. تو وہ نماز میں مشغول ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو وہ بتایا گیا کہ وہ نماز میں مشغول ہے. اللہ کے نبی جب وہ آئے تو اللہ کے نبی کہیں مصروف تھے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے بڑی اچھی صورت کا وعدہ کیا. تو اللہ کے نبی نے کیا اچھا کیا کہ آپ خود میرے پاس آ گئے، کہ میں آپ کو یہ عطا کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس سے محروم رکھے جائیں. اور اللہ کے نبی نے ان کو یہ سکھا دی، بہت اچھا نور عطا کیا. اور دیکھیں کہ ایک صحابی نے جو سیکھا ہمیں بھی وہ سیکھنا ہے. قرآن اترا ہی شفا کے لیے ہے، اور قرآن تو ہر لفظ میں شفا اور ہدایت اور حکمت عطا کی گئی ہے نا. تو آج میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کر دیا. سورہ فاتحہ کا شان نزول کہ وہ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے، اور 2 نوروں کی، اور ایک اور فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. سورہ فاتحہ سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہ اترا تھا. اور 2 نوروں کی خوشخبری دی گئی. اور اس کی فضیلت تو بہت زیادہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، انسان کے لیے بیماریوں سے شفا، اللہ کا تذکرہ ہے اس میں. یہ مکے اور مدینے میں نازل ہوئی، دونوں جگہ پہ. اور پھر اس کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دی. یہ کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ. آگے ہم اس کا وہ پڑھیں گے، لیسن نمبر جو 6 ہے اس میں انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی لا علمی کے اندر ہو جائے اللہ تعالی ہم سے معاف فرمائے، کیونکہ ہمارے پاس کل علم نہیں ہے. کل علم تو اللہ کے پاس ہے. ہم حرفن مولا بھی نہیں ہے اور حرف آخر بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ معاف فرمائے جو ہمارے ساتھ ہیں. اور جو علم ہم عطا کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں کسی کو، اس سے فائدہ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے سمجھیے، جتنا بھی کوشش کریں اچھی بات کو سیکھ لیں. جزاک اللہ. اور جو بھی غلطی کوتاہی اس کو اگنور کریں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے.